बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2025 मुझे सआदत हासिल हुई है कि मैं गवर्नर सिंध के साथ, अपनी सूबाई काबीना के साथ बानी पाकिस्तान की मज़ार पे पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान जो 23 मार्च 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास की थी, उसकी 50वीं एनिवर्सरी पे पाकिस्तान के बानी की मज़ार पे हाज़िरी दी है, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अपने बानी का जो विज़न है उसके तहत तरक्की करे और एक इस्लामी जमहूरियत का हामिल मुल्क बने। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जैसे मैंने बताया, पास की। उसके बाद हमें ये भी सआदत हासिल है कि 3 मार्च 1943 को सूबाई असम्बली सिंध ने उसी करारदाद को अडॉप्ट किया और पहला सूबा सिंध बना जिसने पाकिस्तान की बुनियाद के लिए करारदाद पास की। और ये सफ़र 14 अगस्त 1947 को हमारे प्यारे मुल्क के क़याम के साथ उस हद तक पाए तकमील तक पहुंचा कि हमें एक इस्लाम की बुनियाद पे अपना मुल्क मिला। और आज हम अपनी आज़ादी के 78वें साल में अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें सबको मिलके दहशतगर्दों से मुकाबला करना चाहिए, हमको सबको मिलके इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि वो कौन से अनासर हैं जो हमें हर दफ़े यही अज़म दोहराने पे बात करते हैं, जबकि एक मुल्क के लिए ये तो फॉरगिवन है कि हर एक ने अगर उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम करता है तो उसके लिए मुत्तहिद होना है, उसकी माशी तरक्की के लिए सब ने मिल के काम करना है। और इसमें अगर मैं देखूँ तो एक सानिया 1971 में आया था, उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो हमारा उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, जो हमारा पाकिस्तान है, उसको किस तरीके से मुत्तहिद किया, किस तरीके से हर शोबे को मुल्क की तरक्की की तरफ गामज़न किया। 1977 में जब एक जमहूरी हुकूमत एक डिक्टेटर ने हटाई, आज तक अब तो हर एक आदमी कहता है कि वो 77 से लेके जो 88 तक का टाइम था, शायद वो सयाह तरीन दौर था हमारे मुल्क का, जिसकी वजह से आज तक, उससे पहले दहशतगर्दी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो 77 से 85 के दरमियान जो एक आमिर ने इस मुल्क पे हुक्मरानी की आमराना तौर पे, जब हमारा आइन जिसके लिए हम हलफ उठाते हैं कि हमने उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है, जिसके लिए हर पाकिस्तानी ये तहिया करता है कि मैंने अपने आइन की पासदारी करनी है, उसी आइन को उठा के बाहर फेंक दिया और उसके समरात, उसके असरात आज तक हम दहशतगर्दी की शक्ल में देख रहे हैं। जैसे गवर्नर साहब ने कहा, पिछले दिनों में सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या, कल फिर नौशकी में और कल्लात में वाक़यात हुए हैं, बन्नू में वाक़यात हुए हैं। इससे पहले आए हम सब मिल के तहिया करें। और इस सिलसिले में जैसे एक कौमी सलामती पार्लियामेंट्री कमेटी थी, कौमी सलामती काउंसिल की, उसका इजलास भी हुआ। गवर्नर साहब ने ये बात कही कि एक किसी ने उसमें शिरकत नहीं की, लेकिन अब सबको याद दिलाता हूँ कि जब उनकी हुकूमत भी थी तो 3 सलामती काउंसिल के इजलास हुए थे और उनके सरबराह ने उस वक्त शिरकत नहीं की थी। और अब वो जब जेल में है तो उनके साथी कहते हैं कि ना वो पार्लियामेंटेरियन है, ना उस कमेटी के मेंबर हैं, उनको भी शायद यही उनकी डिमांड थी कि उनको लाया जाए, उनसे मुलाकात कराई जाए। लेकिन उस वक्त भी जब मुल्क को दहशतगर्दी का उस वक्त भी सामना था, उस वक्त की जो
اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ PMLN ہو، انہوں نے شرکت کی تھی اجلاسوں میں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے اجلاس میں شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب مل کے ساتھ چلیں۔ آج کے دن 23 مارچ 1925 کو ہم ایک بار پھر تہیہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنا ہے، اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آج کے دن ہم یہ بھی تہیہ کریں کہ عالم اسلام میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے یمن میں جو اس وقت ہو رہا ہے، ان سب کے لیے عالم اسلام اکٹھا ہو کے وہ لیڈرشپ دکھائے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دکھائی تھی جب انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں کی تھی۔ ہم بھی سب مل کے سیاستدان وہ کام دکھائیں جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے آغاز کیا تھا۔ وہی عزم اور وہی اپنے افواج کے ساتھ سیاستدان، اس ملک کے لوگ حصہ ڈالیں، جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دے کے اپنے افواج کو اتنا طاقتور بنایا کہ دشمن اب چھپ چھپ کے ان دہشت گردوں کے ان جو یہ دہشت گرد کے جو ایلیمنٹ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، ان کے ذریعے حملے کر آتا ہے۔ یہ سب کو آیا ہے کہ یہ ان کے پیچھے کون ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں آگے بھی چاہیے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، سب کو ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ حکومت سندھ اپنے لیڈرشپ، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں انہی ہدایات پہ کہ ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کا ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ اس ملک پہ کوئی بھی آنچ نہ آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہر شخص اس ملک کا، اس ملک کی دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ میں آج کے دن خاص طور پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا ملک اور ترقی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا عالم اسلام پہ جو اس وقت جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ہم سب اسلامی ممالک کو، ہم سب مسلمانوں کو یہ طاقت دے، یہ توفیق دے کہ ہم اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔